Sad. Ajde, sad ću uvijek da buš. Drži! Ajde, Pa to ne moguće. Koji si ti mental, mali? Ajde sad. Ajde. To ne moguće. uči telefon. Hoće, a? Ajde. Kakav mental od ptice? Ajde. Neće mene slušati. Ja, vidiš. Kao je sad to. Ej, grti džisk. Da je moguće toliko smiješno? Ajde, raširi krila. Recimo. Neće tebe slušati.